Pozdrav dragi prijatelji, dobrodošli na kanal Ana Cooking with Love. Danas vas vodim na putovanje u srce Bosne i pravim pitu zeljancu za tirit korak. Za ovo jelo će nam biti potrebno špinat 600 g, kore za pitu, 3 jaja, mladog sira 300 g, 10 kašika grčkog jogurta ili 400 g, so, deciltar i po ulja. Ostanite do kraja videa da vidite ovaj predivan recept. Pogledajte ove predivne kore. One se prvo razviju na oklagiju, zatim se sijeku na željenu veličinu i zapeku na plati ošporetana drva. Izgledaju kao tortilje, ali puno bolje. Prvo špinat operemo i siječemo na trake, posolimo i ostavimo sa strane. Viljušku malo umutimo jaja. Dodamo grčki jogurt, 400 g. Dodamo 1,5 deciltar ulja. Odvojila sam par kašika ove smjese koje će trebati za premazivanje kasnije. Poslije toga dodamo mladi sir, 300 g. Sve dobro izjednačimo. Pa dodamo u dijelu gdje nam je špinat. Sve dobro promiješamo da se ujednači. Krećemo sa motanjem kora. Ja ne štedim fila jer volim kada ga ima malo više nego što treba. Ove predivne kore napravila je moja sestra Jagoda i ovim putem joj se puno zahvaljujem. Kao i na ovom predivnom špinatu koji je organski, kakav uspijeva samo u Hercegovini. Oni koji ne znaju, tirit kore se zapeku na šporetu, na drva, po par minuta sa svake strane. Izuzetno su dobre i elastične, prave se u srednjoj Bosni od davnina, potrebno je malo truda i vremena kao i ljubavi da se naprave. Možete ih čuvati u frižideru 7 dana ili u zamrzivaču par mjeseci. Svaku koru premažem malo sa smjesom koju sam odvojila prije i stavimo dosta fila. Poredamo tepsi, premažemo sa ostatak fila. Pečemo da se kore ne porumene na 250 stepeni oko 20 minuta, onda ih smanjimo na 200 stepeni
i još 15 minuta i to je to. Evo naše zeljance, tako je mirisna da vam to ne mogu opisati. Najbolje poslužiti uz kiselo mlijeko ili mlačenicu. Pita kao iz bajke, zeljanca sa tirit korama koja se pravi samo u Bosni. Hvala vam što ste danas kuhali sa mnom i širite ljubav kroz hranu. Ako vam se ovaj video svidio, ostavite like, komentar, volim čitati vaše utiske i pretplatite.